डुअर्स मालबाजार वासियों के लिए गुड न्यूज। जोहार, नमस्कार। और मैं आ रहा हूँ 13 सितंबर 2025 को डुअर्स सिने अवार्ड में। वेन्यू मालबाजार, ओडीजी कम्युनिटी हॉल। सभी कलाकारों के साथ होगा एक मंच पर मुलाकात। आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अरुजित लोहारा। थैंक यू ऑल। बाय, टेक केयर। এআই ভিডিও দিয়ে বড় প্রতারণা। মিঠুন চক্রবর্তীর নাম ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ডুয়ার্স সিনেমা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের প্রচার। আসন্ন ডুয়ার্স সিনেমা অ্যাওয়ার্ড যা আগামী 14 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও যেখানে দাবি করা হয়েছে যে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু দেখা গেছে ওই ভিডিওটি আসলে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। আয়োজক অর্জিত লোহারা স্বীকার করেছেন এই তথ্য, যদিও ভিডিওর কোথাও এটি স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। ফলে বিশেষ করে ডুয়ার্সের গ্রামীণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ভিডিওতে মিঠুন চক্রবর্তীর মুখাবয়ব ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন তিনি নিজেই অনুষ্ঠানে আসার ঘোষণা দিচ্ছেন। তবে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী বা তার পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত এমন কোনো উপস্থিতির নিশ্চয়তা মেলেনি। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, জনপ্রিয়তার কৃত্রিম প্রলোভন দেখিয়ে কি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে? এই নিয়ে সাদরি চলচ্চিত্র জগতের পরিচালক বান্টি মণ্ডল, অভিনেতা গোপাল সাহা এবং অভিনেত্রী অর্পিতা দাস তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা একে নিতান্ত প্রতারণা এবং নিন্দনীয় প্রচেষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের টিভি। নমস্কার, আমি ডুয়ার্সের অভিনেত্রী অর্পিতা দাস। আজকে আপনাদের সাথে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য এসেছি। কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডুয়ার্সে একটি সিনে অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে, যেটা শুনে বা দেখে আমার সত্যি খুব ভালো লাগে। কারণ ডুয়ার্সের অভিনেত্রীদের বা যারা যারা এখানে রয়েছে, কলাকার, আর্টিস্ট, তারা একটা অ্যাওয়ার্ড শো এর নাম শুনলে সত্যি খুব খুশি হয়ে যায় এবং সেটা সবার খুশি হবারই কথা। আমরাও চাই ডুয়ার্স আগে যাক। আর আমরা খুব ভালোভাবেই সবকিছু দেখছিলাম যেটা চলছে, ঠিক আছে। বাট কিছুদিন মানে জাস্ট কালকে থেকে হয়তো একটা ভিডিও আমরা দেখতে পাচ্ছি বা ফটো ফার্স্টে আমরা দেখেছি, যেখানে আমাদের মিঠুন চক্রবর্তী স্যার সেখানে আসবেন স্পেশাল গেস্ট হিসাবে। সেটা দেখে আমার খুবই মানে পার্সোনালি খুব ভালো লাগে যে হ্যাঁ, আমাদের ডুয়ার্স তাহলে আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা এখানে, যখন তার একটা ভিডিও আজকে আমরা দেখতে পারলাম, সেখানে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সেই ভোকাল আমাদের মিঠুন চক্রবর্তী স্যারের নয়, সেটা না হয় এআই দিয়ে বানানো, আর না হলে তার প্রত্যেকটা আর্টিস্টেরই আমরা এখন দেখি যে ডুপ্লিকেট রয়েছে, হয়তো ডুপ্লিকেট কোনো আর্টিস্ট। কিন্তু আজ এটা যে অর্গানাইজ করছে ALF বলে কোনো সংস্থা, তো তাদের কাছে আজকে আমার কাছে একটা নিউজ চ্যানেলে ফোন আসলো, বললো এটা নিয়ে একটু কিছু কথা বলতে। তো আমার একটাই প্রশ্ন, একটাই কথা, যে এখন যদি সেটা বলা হয়ে থাকে যে হ্যাঁ সত্যি সেটা মিঠুন চক্রবর্তী স্যার আসছেন না, সেটা তার ডুপ্লিকেট একজনকে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাহলে আমার কথা যে তখন যখন পোস্ট হলো ভিডিওটা, তখন কেন সেখানে উপরে লেখা রইল না যে এটা মিঠুন চক্রবর্তী স্যার নয়, তার ডুপ্লিকেট একজন আসছে? এখানে রীতিমতো প্রতারণা করা হচ্ছে, আমাদের ডুয়ার্সদের আর্টিস্টদের ইমোশন নিয়ে খেলা হচ্ছে, যেটা আমার মনে হয়। কারণ আমরা প্রত্যেকটা ডুয়ার্সের আর্টিস্টরা যথেষ্ট স্ট্রাগল করে যাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচানোর জন্য, এবং সেখানে এত বড় একটা প্রতারণা আমরা সত্যি নিতে পারছি না। তাই সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, এটা নিয়ে একটু যাচাই করা হোক। আর এই যে হয়ে গেছে এটা যে মিঠুন চক্রবর্তী স্যার আসছে, এটা নিয়ে পুলিশ বা সরকারের কিন্তু দেখা উচিত। থ্যাংক ইউ। सबको के जोहार। मैं गोपाल शाह, रवरेकर अपन दोस्त, सादरी फिल्म कर डुअर्स कर कलाकार आर्टिस्ट है। तो मैं और सबसे एगो बात साझा करे चाहत हो कि कुछ दिन बाद हमार डुअर्स में एगो सीने अवार्ड हो जाते, जेके ऑर्गेनाइज करते ALF फिल्म प्रोडक्शन, जकर नाम है अरुजित लोहारा फिल्म प्रोडक्शन। और उगो एगो फेक वीडियो जारी करे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कि मिथुन चक्रवर्ती जी हमार डुअर्स में आवत हैं गेस्ट अपीयरेंस कह के, जबकि ये बात रोरेमन वीडियो देख के जाने सकेला कि ये बात सरासर गलत है के। और ये बात नहीं, इकर आगे भी ईसानु को बहुत सारा गलती कर चुकी है, जेके हमरे मन माफ़ करते आवत ही एगो छोटा भाई समझ के कि हाँ आज सुधर जाई, कल सुधर जी के। और दूसरा बात होला कि एगो हर कोई कर फिल्म कर ऊपरे में उल्टा पुल्टा टिप्पणी करेला, इके लागल कि ईगो सादरी फिल्म कर बाप बन जाए।
जबकि के पता नहीं थे कि ई आगे का रहे अरे कर कितना वैल्यू है के। तो मैं एक बात सीधा सीधा कह चाहो ना कि आदिवासी गर्ल 2 जो फिल्म आवत है ओकर मैं भी कलाकार के रूप में आहो हो सकेला कि ककरो प्रोनाउंसिएशन तनिक भूल हो सकेला, मिस्टेक हो सकेला, ओके कलाकार मन सुधार कर कोशिश करत हैं या काम करत हैं। अरे कम से कम इतना तो सोच बेवकूफ़ कि एगो नॉन आदिवासी हो करके सादरी फिल्म में काम करते हमारे भाषा के बढ़ावा देवते मैं भी बिहारी को। तो अगर हिम्मत है तो मोर ऊपर कोनो टिप्पणी करके दिखाओ। तो काले एक आदमी का पर्टिकुलर टारगेट करत थी तो वह अगर केकरो से अलग हो तो तोर नेचर कर वजह तो तोर छिछिली दिल कर वजह से तो के अपन आप में जब घमंड है नहीं तो हमरे के सामने घमंड हो के बात के खड़ा होकर बतियाबे सकर बात तो के पता चल कि तोर औकात का है के। और एक बात कह देते अरिजीत लोहरा तो जे एखन जे सीने अवार्ड का जे ढाल में जे तो काम करत थी नहीं एगो चीज़ याद रखबे, अगर मिथुन चक्रवर्ती सही में ही नहीं आला तो तोर चलते हमारे डुअर्स कर बदनामी होगी, हमारे सादरी जगत कर फिल्म कर कलाकार कर और हमारे सादरी भाषा कर बदनामी होगी। एगो चीज़ कान खोल के सुन ले, मतलब जहाँ तो के गलत करे गए हुए कर हर जगह मतलब ये चीज़ के ना फैलाओ। तोर चलते हमार जगह हमार जे डुअर्स है बदनाम नहीं हो चाहिए। एक मैं तो लास्ट टाइम एक बात कह देता मैं भी एगो कलाकार है तो मोर से बहुत जूनियर आई तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँ, लेकिन रिस्पेक्ट करत रहो, सॉरी करो नहीं करत रहो, लेकिन तोर जी जे बार बार जो तो ये फालतू कर बात मन के निकले और तोर हिम्मत है तो मैं खड़ा हूँ आदिवासी गर्ल 2 फिल्म कर साथ में। तो अगर हिम्मत है तो तुम खड़ा के जे करके करके दिखाई देते मैं तो खुद कहता हूँ मुझे तो अच्छा से चीनी सोई। जोहार। नमस्ते, जोहार। मैं बांटी मंडल एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, डुअर्स का हूँ। कुछ दिन से मैं फेसबुक में देख रहा हूँ कि एक डुअर्स सिने अवार्ड बोल के कुछ हो रहा है और ये अच्छी बात है क्योंकि डुअर्स में हमारे नॉर्थ बंगाल में ऐसे इवेंट होना चाहिए। यहाँ के कलाकारों को एक मंच दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो 2 दिन से मैंने देखा वहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती सर आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती सर हमारे देश के सबसे दिग्गज कलाकार हैं। ये आना, अगर वो आ रहे हैं हमारे मालबाजार शहर में या हमारे डुअर्स में, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके बाद एक वीडियो आया तो वीडियो में देखा जा रहा है कि वो वॉइस जो है उनका वॉइस नहीं है, या तो ये एआई से बनाया होगा या तो जैसे बड़े बड़े स्टारों को, फिल्म स्टारों के डुप्लीकेट होते हैं, ऐसे डुप्लीकेट हो सकते हैं कोई। तो खराब लगा क्योंकि अगर ऐसा ही है, अगर डुप्लीकेट से करवाना है इवेंट तो कोई बात नहीं, हो ही सकता है, पर इसके बारे में जानकारी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि डुप्लीकेट आ रहे हैं या कुछ भी। हो सकता है एआई से बनाया हुआ हो और लास्ट में बोला जाए कि वो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश। जो भी हो, इसमें सच्चाई का बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे डुअर्स का, मालबाजार के लोगों का सेंटीमेंट का बात है, हम लोग का भी सेंटीमेंट का बात है। हम लोग भी यहाँ पे डुअर्स के कलाकार लोग हैं जो लोग दिन रात कोशिश करते हैं एक अच्छा मंच तैयार करने के लिए, एक अच्छा इंडस्ट्री बनाने के लिए हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे अगर ऐसा कुछ 2 नंबरी हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए पुलिस को, हमारे यहाँ पे जितने भी सरकारी लोग हैं उन लोग को देखना चाहिए अगर ये गलत हो रहा है। और अगर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे जितना मैंने उनका वोकल सुना वहां पे कहीं नहीं लग रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती सर हैं, इतने बड़े लेजेंड और हमारे डुअर्स में आएंगे, मालबाजार में आएंगे, ये तो हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी। पर अगर नहीं आते हैं और ये झूठ होता है तो इससे बदनामी और हम लोग के लिए भी बहुत खराब जाएगा क्योंकि हम लोग को लोग सोचेंगे कि ये डुअर्स में ये सब होता है, इसका असर हम लोग के ऊपर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। विषय অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হচ্ছে দাদার সাথে আমাদের কথা হয়েছিল, তো কোনো বিষয়ে আর কি উনি আসতে পারছেন না, কিন্তু এবার ভেবেছি যখন উনি তো আসতে পারছেন না তো ওনার আমরা যে জুনিয়র যে মিঠুন চক্রবর্তী রয়েছে যিনি স্টেজ ইভেন্ট করেন তো ওনাকে আমরা নিয়ে আসছি। ওনার নাম হচ্ছে বিনোদ রয়, অরিজিনাল নাম, আরও একদম দাদার মতনই দেখতে, সেম ও কাজ করে, ওনাকে আমরা নিয়ে আসছি। সাধারণ কি বলবেন? না, অ্যাকচুয়ালি এটা অরিজিনালি ভিডিও, ওনার সাথে আমার কথাও হয়, ওনার সাথে আমার মিটিংও হয় অনেকবার। তারপরে বিনোদটা বলে যে ঠিক আছে, আর আমি একটা কনফার্মেশন মেসেজ চাই ওনার কাছ থেকে যে আপনি যে আসছেন তো আমাকে একটা অ্যাপ্রুভেল দিন, তারপরে উনি আমাকে ভিডিওর মাধ্যমে মেসেজটা পাঠিয়ে দেন। আচ্ছা, আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি হচ্ছে ডিরেক্টর অরিজিৎ লোহারা। আর এই যে ইভেন্টটা রয়েছে ডুয়ার্স সিনে অ্যাওয়ার্ড যে হচ্ছে মালবাজার উদিচি কমিউনিটি হলে 14ই সেপ্টেম্বর সানডেতে, তো এই ইভেন্টের আমি হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভ মানে সিও বলতে গেলে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। মডেলিং এর মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চান, ফ্যাশন জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ। মডেলিং শিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। কোথায় শিখবেন?
ভাবছেন তো? না না, এখন আর মডেলিং শিখতে কলকাতা কিংবা মুম্বাই যেতে হবে না। আপনার শহর ধূপগুড়িতে থাকছে ফ্যাশন জগতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ডিজাইনার, স্টাইলিশ কোরিওগ্রাফারের থেকে মডেলিং শেখার সুযোগ। চলে আসুন এই ফ্যাশন স্টুডিওতে। এখানে ক্যাট ওয়াক, বেসিক অফ ফ্যাশন অ্যান্ড স্টাইল, স্টেজ অ্যান্ড র্যাম্প টেকনিক, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, রিদম কোঅর্ডিনেশন, পারফরমেন্স ইন ফটোশুট শেখার সুযোগ। চাইলে তৈরি করে নিতে পারেন নিজের পোর্টফোলিও। যোগাযোগের ঠিকানা এই ফ্যাশন স্টুডিও, অর্পণ তরফদার, অরবিন্দ পল্লী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমাদের ফোন নম্বর 8967105264 অথবা 6295808781। তাহলে আর দেরি কিসের? ফ্যাশন জগতে নিজেকে মেলে ধরতে আজই যোগাযোগ করুন। সেই সাথে আমাদের এখানে প্রি ওয়েডিং সহ অন্যান্য যে কোনো শ্যুটের জন্য ডিজাইনার পোশাক ভাড়ায় পেয়ে যাবেন।